আর দাওয়াতে আমন্ত্রিত একজন মেহমানে রসুল হাফিজ জামু বকর সাল্লামাহু তাই টং হাফিজিয়া হানিফিয়া মাদ্রাসা হাসিমগঞ্জর ছাত্র আমরা শেখুল জামিয়া তশরিফ নিসলা তান গজল শুনিয়া তান নাথ শুনিয়া খুব ভালো লাগছে তখন দাওয়াত করছেন যে আমরা শান্তি বহারি তোমারে দিয়ে আমরা নাথ পড়ানি ডাইমু আমরাও শুনবো ইনশাআল্লাহ। খুব সুন্দর নাচ যখন শেখুল জামিয়া দাওয়াত দিয়ে আনছই এটা তো কম হইতো না, বহু সুন্দর নাচ হইব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমরার এই প্রোগ্রাম রে সুন্দর সাথে কামিয়াব করক্কা। আর এখন জামু বকর সাহেবরে দাওয়াত দিয়ার আপনি আইয়া সুন্দর করে নাচ পড়ক্কা, মাতামাতি করবা না। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اہل بیت نبی کے در کے نوکر ہیں. ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اللہ اہل بیت نبی کے در کے نوکر ہیں. ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے. کبھی نہ جھکتے گئے، کبھی نہ بکتے گئے، کبھی نہ جھکتے گئے، کبھی نہ بکتے گئے. میرے نبی کے سارے اصحاب زندہ باد، ابو بکر صدیق عمر خطاب زندہ باد. میرے نبی کے سارے اصحاب زندہ باد، ابو بکر صدیق عمر خطاب زندہ باد. عثمان غنی بھی پیارے ہیں، علی حیدر بھی ہمارے ہیں. عثمان غنی بھی پیارے ہیں، مولا علی بھی ہمارے ہیں. مومی کے دل میں گردم یہ دھڑکتے گئے، مومی کے دل میں گردم یہ دھڑکتے گئے. ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اللہ اہل بیت نبی کے در کے نوکر ہیں. ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے. کبھی نہ جھکتے گئے، کبھی نہ بکتے گئے، کبھی نہ جھکتے گئے، کبھی نہ بکتے گئے. ذکر علی تو یارو چہرے دکھلائے، ذکر معاویہ لوگوں نسل بتلائے. ذکر علی تو یارو چہرے دکھلائے، ذکر معاویہ لوگوں نسل بتلائے. علی معاویہ ہے بھائی راہ عظمت کے راہی، جب یہ کہتے گئے منکر جلتے گئے، جب یہ کہتے گئے منکر جلتے ہیں. ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اللہ اہل بیت نبی کے در کے نوکر ہیں. ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے. کبھی نہ جھکتے گئے، کبھی نہ بکتے گئے، کبھی نہ جھکتے گئے، کبھی نہ بکتے گئے. پیارے امی عائشہ تجھ پر جا قربان، امی تیری عفت پر میری ماں قربان. پیارے امی عائشہ تجھ پر جا قربان، امی تیری عفت پر میری ماں قربان. ہم تیرے ہی بیٹے ہیں سن لے دنیا کہتے ہیں، ہم تیرے ہی بیٹے ہیں سن لے دنیا کہتے ہیں. امی کی خاطر ہم شوق سے مرتے گئے، امی کی خاطر ہم شوق سے مرتے گئے.
ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اللہ اہل بیت نبی کے در کے نوکر ہیں۔ ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، کبھی نہ جھکتے گئے، کبھی نہ بکتے گئے، کبھی نہ جھکتے گئے، کبھی نہ بکتے۔ زہرا کے لختے جگر کر پھل میں ڈٹ جائے، باطل سے ڈرتے نگی پھر چاگے کٹ جائے۔ زہرا کے لختے جگر کر پھل میں ڈٹ جائے، باطل سے ڈرتے نگی پھر چاگے کٹ جائے۔ پیارے نبی کے نواسے گئے، کربل میں وہ پیاسے گئے، پیارے نبی کے نواسے گئے، کربل میں وہ پیاسے گئے۔ نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن کا پڑھتے گئے، نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن کا پڑھتے گئے۔ ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اللہ اہل بیت نبی کے در کے نوکر ہیں۔ ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اہل بیت نبی کے در کے نوکر ہیں۔ ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، کبھی نہ جھکتے گئے، کبھی نہ بکتے گئے، کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں۔ আবার বারবার তো আসুন ভালো আরো বড় ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اللہ اہل بیت نبی کے در کے نوکر ہیں۔ ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اہل بیت نبی کے در کے نوکر ہیں۔ ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، کبھی نہ جھکتے گئے، کبھی نہ بکتے گئے، کبھی نہ جھکتے گئے، کبھی نہ بکتے ہیں۔ میرے نبی کے سارے اصحاب ہیں زندہ باد، ابو بکر صدیق عمر خطاب زندہ باد۔ میرے نبی کے سارے اصحاب ہیں زندہ باد، ابو بکر صدیق عمر خطاب زندہ باد۔ عثمان غنی بھی پیارے ہیں، علی حیدر بھی ہمارے ہیں، عثمان غنی بھی پیارے ہیں، مولا علی بھی ہمارے ہیں۔ مومی کے دل میں ہر دم یہ دھڑکتے گئے، مومی کے دل میں ہر دم یہ دھڑکتے گئے۔ ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اللہ اہل بیت نبی کے در کے نوکر ہیں۔ ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، کبھی نہ جھکتے گئے، کبھی نہ بکتے گئے، کبھی نہ جھکتے گئے، کبھی نہ بکتے ہیں۔ ذکر علی تو یارو چہرے دکھلائے، ذکر معاویہ لوگوں نسل بتلائے، ذکر علی تو یارو چہرے دکھلائے، ذکر معاویہ لوگوں نسل بتلائے۔ علی معاویہ ہے باہی راہ عظمت کے راہی، جب یہ کہتے گئے منکر جلتے گئے، جب یہ کہتے گئے منکر جلتے ہیں۔ ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اللہ اہل بیت نبی کے در کے نوکر ہیں۔ ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، کبھی نہ جھکتے گئے، کبھی نہ بکتے گئے، کبھی نہ جھکتے گئے، کبھی نہ بکتے ہیں۔ پیارے انبیاء
आयशा तुझ पर जा कुर्बान अम्मी तेरी इफ़्फ़त पर मेरी माँ कुर्बान प्यारे अम्मी आयशा तुझ पर जा कुर्बान मेरी हमारी माँ खुदा खाली তোর মা খুশি আমরা মা তো কুরবান আর সারার মা কুরবান খালি তোর মা আমরা মা কুরবান মার देखो हमारी माँ उम्मत की माँ कुर्बान ओ माँ प्यारे अम्मी आयशा तुझ पर जा कुर्बान अम्मी तेरी इफ़्फ़त पर मेरी माँ कुर्बान हम तेरे ही बेटे हैं सुन ले दुनिया कहते हैं अम्मी की खातिर हम शौक से मरते हैं अम्मी की खातिर हम शौक से मरते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया। सही बात यह है कि दिल खुश कर दिया। हमारे भाइयों कल दारुल बासंदी আলহামদুলিল্লাহ আমরা বুঝতে হয়েছি না, কলে কলে বুঝতে হয়ে গেছে ইনো আশিকানে নবী হকলে কলে কলে দিল ভরিয়া বিষয় বুঝা গেছে না নিতো তোরা আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা ভাই সকল, এখন আমরা দারুল বাসন্তি মাদ্রাসার খুলাসা এবং সারাংশ হিসাবে প্রত্যেক বছর অনেক তালাবা ফারিগ হই। এই বছরও আলহামদুলিল্লাহ 138 জন তালাবারে পাগড়ি প্রদান করা হইব। কতজন রে? 138 জন। দয়রায় হাদিস থাকি যারা ফারিগ হইছেন তাই লাগে 60 জন। কতজন? 60 জন যারা টাইটেল পাস করে লইছেন আলহামদুলিল্লাহ। এরপরে যারা মুফতি সাহেব সকল বঞ্চন আমরা বাসন্তি মাদ্রাসা থেকে এই বছর আলহামদুলিল্লাহ তাই 16 জন। এমত অবস্থায় তফসির তাকিয়া যারা ফারিগ হইছেন মুফাসসিরিন বনিয়া তাই লাগিয়া 8 জন। আর কোরআনে কারিমে খুব সুন্দর করিয়া 2 বছর লাগাইয়া তাই পড়া শিকিছেন, তাজউইদ শিকিছেন, কিরাত শিকিছেন, খারিজা বকল বঞ্চন 7 জন। আর কোরআনে কারিমের হাফিজ বঞ্চন এই বছর আল্লাহর ফজলে দারুল বাসন্তি তাকিয়া 40 জন। যারা এই ফাগড়ি দেওয়া হইব হাফিজ আরো বেশি বঞ্চন, কিন্তু যারা দৌড়া দিছেন হাফিজ বনার পরে দৌড়া দিছেন দিয়া এখন পুরা হাফিজা বই গেছেন এইটাই 40 জন হক মাশাআল্লাহ। ও টোটাল 138 জন দিয়ে এখন ফাগড়ি প্রদান করা হইব। আর আপনারা মনে মনে ফড়কুয়া আর আমি আমার মাদ্রাসার এক তালেবে ইলম সাবির রে কইয়ার সাবির সাল্লামাহু তাইন গুনগুনাইবা না একটা আর কইবা দেন कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा